नए परफ्यूम खरीदने का वक्त आ गया है। मैंने खुद कलामी की थी। दूसरे के बाद तीसरे परफ्यूम की बोतल खोलकर खुद पर स्प्रे किया और महसूस हुआ था कि इसकी खुशबू भी ख़त्म हो चुकी है। आपके समीर आएगा तो उसे कहूँगी कि मुझे ख़रीदारी के लिए ले चले और मैं कुछ नए परफ्यूम खरीद लूँ। खुशबुएँ और रंग हमेशा से मेरी कमज़ोरी रहे थे, इसीलिए मैं अपनी सारी बचत इन दोनों चीज़ों पर खर्च कर देती थी। थोड़ी ही देर के बाद समीर का पैगाम आया था कि वो शाम को मेरी तरफ चक्कर लगाएगा। कैसा रहा आपका दिन मॉम? मेरे घर में दाखिल होते ही उसने मेरे गाल का बोसा लिया। मैंने उसे अपने साथ लपेट लिया। वो ज़रा सा झुक गया क्योंकि उसके अकब में एक नई दोस्त खड़ी थी। हर हफ्ते उसके साथ कोई ना कोई नई दोस्त होती थी। अब ये जाने कितने दिन के लिए थी। हाय, उसने हाथ हिलाकर मुझे हाय कहा था। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा और मुड़कर नज़र ही नज़र में समीर से सवाल किया कि वो कौन थी। मॉम, सामी मेरी दोस्त है। उसने मुस्कुरा कर सामी के सिर्फ नाम का तारुफ करवा दिया। बिल्लियों जैसा नाम था। उससे मुझे ना सिर्फ उसके मज़हब का इल्म था, ना उसके मुल्क का। मेरा मतलब है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और उस नैना का क्या हुआ? मेरे मुंह से फिसल गया। सॉरी, मैंने फ़ौरन सॉरी कहा। इट्स ओके मॉम, नैना का किस्सा पुराना हुआ। सामी को सब इल्म है। नैना मेरे टाइप की लड़की नहीं थी, बस वो टाइम पास वाली लड़की थी। इंतहाई वसीउल कल्बी से सामी ने उसका जिक्र को सुना था। क्या पकाया है मॉम? मैंने सामी से आपके खानों की बहुत तारीफ़ की थी। वो असल में मैंने आज कुछ भी नहीं पकाया बेटा। मैं समझी कि तुम तनहा होगे, तो मुझे सामी के बारे में बता देते तो मैं कुछ बना लेती। मैंने तो तुम्हें अपने साथ ख़रीदारी पर लेकर जाना था और वापसी पर कुछ खा भी लेते। मैंने शर्मिंदगी से वजाहत की। अमूमन तो ऐसा ही होता था कि वो जब भी अपने आने का बताता तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ख़ास बना लेती थी, उसकी पसंद की कोई चीज़। नैना ने साथ आना होता तो मुझे बता देता। वो ज़्यादा मसालेदार खाना खाती थी। मैं उसके लिए अलहदा से कोई चटखारेदार चीज़ बना लेती थी। क्या ख़ास शॉपिंग करनी है मॉम? आप खुद क्यों नहीं हुई अपने काम से वापसी पर? आप खुद क्यों नहीं गई अपने काम से वापसी पर? उसने फ्रिज खोलकर देखा और कोल्ड ड्रिंक के 2 कैन निकाले, खोलकर 2 गिलासों में डाले। एक सामी को और दूसरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। चाइना से एक वफ्द आया हुआ था, उन्हीं के साथ मसरूफियात रही। जब तक फारिग हुई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और यूं भी वापसी पर मैंने अपने कोलीग से लिफ्ट ली थी, इसलिए अच्छा नहीं लगा कि उसने गिलास मेरे सामने रखा और मुड़ा। तुम लो मेरी जान, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, इतना ठंडा मैं नहीं पीती। मैंने कहा, मगर वो इतनी देर में फ्रिज खोलकर तीसरा कैन खोल चुका था। मुझे पिए बिना कोई चारा ना था। हालांकि चंद घूंट लेते ही मेरा गला पकड़ा जाता है, मगर सोच के कि हर्ज कोई नहीं, अब वो खोल चुका है। मैंने पी लिया। अच्छा, वही होंगे हारून अंकल, कहकर वो हंसा। मैं खसियानी हो गई। अपनी गाड़ी पर क्यों नहीं गई आप? उसकी इंश्योरेंस की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है बेटा। मैंने चंद घूंट भर के गिलास मेज़ पर रख दिया। मेरे गले में खराश होने लगी थी। फिर जा सकेंगे हम माल? अभी तो वक्त बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। जब तक हम पहुंचकर पार्किंग तलाश करेंगे माल बंद हो जाएगा। उसने उज़र पेश किया। किसी और दिन पर रख लेते हैं। फिर मैं तुम दोनों को कहीं खाना तो खिला दूँ। देर हो जाएगी मॉम, सामी को इसके हॉस्टल भी छोड़ना होता है। जब तक वो मेरे पास शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक हॉस्टल के औकात की पाबंदी बर्दाश्त करना पड़ेगी, कहकर वो दोनों चल दिए। मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस बात मेरे मुंह में ही थी जब बैरूनी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मेरा यहाँ दम घुटता है सलमान। मैंने उसे खुद से दूर दिखेला। मेरी कुर्बत में तुम्हारा दम क्यों घुटता है ज़ारा? उसके चेहरे पर मायूस सा तासुर उभरा था। मुझे इस घर और माहौल से घुटन महसूस होती है सलमान, तुमसे नहीं। उससे मेरी मोहब्बत की शादी थी, इसलिए उसकी कुर्बत से दम मेरा क्यों घुटता भला? वो था भी कौन सा गैर, मेरे ही दूर पार के ख़ानदान से ताल्लुक़ था। उसकी वालदा मेरे पप्पू की नंद थी। किसी शादी पर हम दोनों मिले और हम दोनों को एक दूसरे में अजीब सी कशिश महसूस हुई। शादी के हंगामों में हम दोनों को एक दूसरे से करीब होने का मौक़ा बसत कोशिश तलाश करते रहे थे। दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई थी। शादी के बाद घर लौटी तो लगा कि कुछ नामुकम्मल सा है, किसी चीज़ में देर नहीं लगता था। किस्मत जाने हमें कब दोबारा मिलाती। घर में उन दोनों मेरी शादी को लेकर बहुत बातें हो रही थी। घर में रिश्तों वालियों की आमदरफ्त जारी थी। ऐसे सिलसिले में मुझसे पहले बड़ी बड़ी बहन भाइयों के सिलसिले में भी हो चुके हैं, इसलिए मेरे कानों में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगीं। जब कोई रिश्ता मेरे मामा बाबा को मुनासिब लगता तो किसी ने कौन सा मेरी राय पूछनी थी। मगर मेरे दिल में सलमान पूरी तरह विराजमान था और मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फूफी की एक बेटी कमल लगभग मेरी हम उम्र थी। उसे शरीके राज बनाया और उसके ज़रिए बात फूफो तक पहुंचा दी। इसके ज़रिए मेरे वालिदैन तक ख़ानदान का हवाला। बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कबाहत नज़र नहीं आती थी, मगर सलमान के वालिद का ताल्लुक एक छोटे से शहर से था और उनके घर से वापस लौटकर मेरे वालिदैन कदर एक मायूस भी थे। उन्हें उसका घर छोटा सा लगा था।
وہ لوگ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھوپھی نے بتایا کہ لڑکا فی الحال ایک چھوٹے سے دفتر میں نوکری کر رہا ہے، مگر وہ اور نوکریوں کی بھی کوشش میں رہا ہے اور ساتھ ہی باہر جانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ پھوپھی کی طرف سے ان کے گھر اور والدین کی طرف سے ہر طرح کی گارنٹی دی گئی تھی۔ سلمان ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بہت شریف اور قدر کرنے والے لوگ تھے۔ بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ محض کارروائی پوری کرنے کو میری رائے بھی دریافت کی گئی تھی۔ مجھے کیا اعتراض ہوتا؟ میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھا گیا تھا، اور جو ہی میری اور سلمان کی بات پکی ہونے کا عندیہ ملا، میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میرے اور سلمان کے بیچ سماجی کوئی دیوار نہیں حائل ہوئی۔ پھوپھی نے میرے راز کی حفاظت کی، میرے مان کو قائم رکھا تھا اور میں ان کی احسان مند تھی۔ جلد ہی منگنی کی چھوٹی سی رسم ہوئی اور چند ماہ بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ سمیر بیٹا، تم جلدی میں نکل گئے۔ میں کہہ رہی تھی کہ میری گاڑی کے انشورنس کا کچھ کر دو۔ بیٹا، روز روز کسی کا احسان لینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اسے پیغام بھیجا تھا کیونکہ کال وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ موم، اتنی کالیں کی آپ نے؟ کسی کی پرائیویسی کا بھی خیال کر لیا کریں۔ میں کوئی کاکا تو نہیں ہوں کہ آپ کو علم بھی ہے کہ میں سوامی کے ساتھ تھا۔ کال کر کے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ سوری بیٹا، میں سمجھی تھی کہ تم اسے ہاسٹل چھوڑ کر واپس۔ مجھے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ میں جب بھی بات کرتے ہوئے گھبرا جاتی تو ایسا ہی ہوتا۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہاسٹل واپس جانے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہاں کہا تھا، مگر میں نے اسے کھانا بھی تو کھلانا تھا نا موم۔ نینا کا کیا قصہ ہوا بیٹا؟ میں نے سوال کیا۔ اچھی خاصی لڑکی تو تھی، خاندان بھی اچھا تھا۔ موم، آپ میرے اس طرح کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں۔ مجھے جو لڑکی کلک کرے گی میں اسے دوستی کروں گا نا، اس نے قدر گستاخ لہجے میں کہا تھا۔ بس دوستی ہی کرتے رہو گے یا شادی کا بھی ارادہ ہے؟ میں نے یاسیس سے کہا۔ وہ کن راہوں پر چل نکلا تھا؟ میں کل کسی بھی وقت آپ کی گاڑی کے انشورنس کا کچھ کر دوں گا۔ آپ کے دفتر سے کاغذات لے لوں گا۔ اگر میں دفتر میں نہ ہوئی تو ہارون سے لے لینا۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، اسی چائنیز وقت کے ساتھ میرا لنچ ہے۔ اسے کہہ کر میں نے فون بند کیا اور اٹھی کہ اپنے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کروں۔ فریج بھی خالی تھا۔ کافی دنوں سے گروسری کی خریداری کے لیے بھی نہیں جا سکی۔ اپنے فون سے ایک ریسٹورانٹ کا نمبر ڈائل کیا اور سبزی والا پیزا آرڈر کر دیا۔ ان کا پیزا مجھے اور سمیر دونوں کو بہت پسند تھا۔ یہ دیسی پیزا نہیں تھا، اس لیے میں ہمیشہ سبزی والا پیزا آرڈر کرتی تھی، جبکہ سمیر تعلقات کی طرح کھانے پینے میں بھی حلال حرام کی تفریق سے کوسوں دور تھا۔ جب تک پیزا آتا تب تک میں نے گروسری کی فہرست تیار کر لی۔ اگلا دن واپسی پر لیتی ہوئی آؤں گی۔ مجھے باہر کا کھانا کم ہی پسند آتا تھا۔ پیزا کھاتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ اس روز پیزا بھی بہت ہی بدمزہ ہے۔ اس سے کہیں اچھی تو سلمان کی اماں کے ہاتھ کی بیسنی روٹی ہوتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب سمیر کے ہونے کی خوشخبری ملی تھی اور میں الٹی اور متلی سے بے حال ہو رہی تھی، ان دنوں انہوں نے پہلی بار بیسنی روٹی بنائی اور اس کے ساتھ ہری مرچ اور پودینے کی چٹنی اور کھٹی لسی۔ میں نے وہ روٹی کھائی اور اتنے ہفتوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کچھ کھا کر ہضم کیا تھا۔ اس کے بعد ہر روز وہ اتنی محبت اور محنت سے میرے لیے بیسنی روٹی بناتی تھی۔